Gloria a Dios. Glory to God. Gloria al Señor, mis hermanos. Glory to God. Qué bonita presencia de Dios, mis hermanos. Such a beautiful presence of the Lord. No cabe ni la menor duda de que aquí está nuestro Dios. There isn't a single doubt that the Lord is here. ¿Se imaginan que no estuviera Dios? Can you imagine if God wasn't here? Si Cristo no hubiera resucitado, If Christ hadn't resurrected, vana sería venir a la iglesia. it would be in vain to come to church. Pero porque Cristo vive, porque Cristo resucitó, But since Christ lives and Christ resurrected, podemos tener la confianza de que Dios está aquí. Amén. then we can trust that the Lord is here. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a Why abrir don't we nuestras stand? We're Biblias. going to open up our Bibles. Gálatas 5, 22 al 23. Galatians 5, verse 22 Gálatas to 23. 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. It Oremos. reads, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Tu palabra es la verdad. Your word is the truth. Tu palabra es útil para Your enseñarnos. word is useful to teach us. Es útil para instruirnos. It is useful to instruct us. Es útil para corregirnos. And it is useful to correct Para que us. seamos cada día mejores. So that we can be better every day. Para hacer buenas obras. To do good works Para ti, Señor. for you, Te Father. ponemos este momento en tus manos. We place this moment before your hands, Father. Ayúdame a enseñar tu palabra. Help us teach your word. Así como tú ya me la has enseñado. Just like you have taught it to me already. Ahora ayúdame, Espíritu Santo, I ask you, Holy Spirit, a poder enseñar esta palabra, To help este me estudio a mis hermanos. teach this word, this study to my brothers and sisters. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo All Jesús. this I ask of you in the name of Jesus Christ. Señor, yo te pido si hubiere algún enfermo en esta Father, I mañana, ask you in this morning, if anyone is sick, yo declaro tu palabra, I Señor. declare your word Tu upon them. palabra nos dice Your word, it tells us que por tus llagas hemos sido sanados. that through your wounds we have been healed. Y yo declaro por fe And I declare this through que faith el Centro de Amor that Cristiano Christian Love Center es sano en el is nombre de Cristo healed Jesús. in the name of Jesus Christ. Te damos gracias, We Señor, thank you, y te Father. pedimos por todas las And we necesidades. ask you for any necessity. Tú las suples, Señor, porque We know creemos you en ti, supply Señor. them, Father, because we believe in you. Y te damos gracias And we thank you en for el nombre de this. Cristo In the name of Jesús. Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, mis You may hermanos. take a seat, brothers. Vamos a continuar, mis hermanos, con nuestro estudio, los 9 rasgos del carácter cristiano. We'll be continuing with the 9 character traits of a Christian character. Los 9 rasgos del carácter cristiano. The 9 character traits, characteristics of a Christian character. Un carácter cristiano, mis hermanos, A Christian character nos va a ayudar en todo ámbito de nuestras will help vidas. us in every single part of our life. Un carácter cristiano A Christian character nos va a ayudar para aquí en la iglesia, will help us here in the church como también en nuestros trabajos, as well as in our jobs, en la calle, on the streets, con nuestros amigos allá afuera, with our friends that are out there, con las personas que no conocen a Cristo. with the people that do not know Christ. Ellos van a ver un carácter bonito en nosotros. They will see a good character within us. Todos nosotros podemos tener un buen carácter. All of us can have a good character.
Y nuestro carácter nos va a ayudar en todos los ámbitos de nuestras vidas, se los prometo, mis And our hermanos. character will help us in all the spaces of our life. He escuchado que algunas veces alguien menciona y dice esto: I have heard before that some people mention and say, tu carácter no te ayuda, your character is of no use. tienes un mal carácter, You have a terrible character. te están corriendo cada vez del trabajo, They keep firing you from every job that you work. tus amigos te están dejando, Your friends are leaving you, todo por tu mal carácter. all because of your bad character. Tu carácter no te ayuda. Your character is not useful. Por la fe que tengo en Dios, mis hermanos, By the faith that I have in God, Después brothers de and este sisters, estudio, after this study, yo creo, mis hermanos, I believe que la palabra va a hacer efecto. I believe that the word will take effect. Este estudio de los 9 rasgos del carácter cristiano This study of the 9 character traits of the Christian character va a causar un efecto positivo. will cause a positive effect. Yo ya lo puedo ver, mis I hermanos. can already see it, Se brothers and está sisters. perfeccionando el amor en nosotros. The love of God is perfecting itself in each and one of us. Se está perfeccionando el gozo en The nosotros. joy is being perfected in each and one of us. Se está perfeccionando la paz en The nosotros. peace is being perfected in each and one of us. Cada vez los veo más pacientes. Every single time I see you guys more and more patient. Cada vez los veo más benignos. I see each one of you guys more calm. Cada vez los veo más bondadosos. I see you more kind, more giving. Cada vez los veo con más fe. I see each and one of you guys with more and more faith. Y los voy a ver con más mansedumbre. And I will be seeing every single one of you guys with more Los voy a self-control. ver con más templanza. With more meekness. Este día vamos a llegar al final de este estudio bíblico. Today we will be ending this Bible study. Después de 3 domingos, mis hermanos, hoy es nuestro 4º domingo, After 3 Sundays, today's our 4th. nuestro 4º estudio. The 4th study. Y estuvimos estudiando las 9 manifestaciones del don del Espíritu Santo. We have been studying the 9 manifestations of the gift of the Holy Spirit. Vamos a tener un mejor carácter, mis hermanos. And by this, we will be having a new character, Ya a tenemos, better character. ya tenemos una ventaja. We already have an advantage. Es por eso que quiero asegurarme que todos hemos aceptado a Cristo en nuestro That is corazón. why I want to ensure that each and one of us has accepted Jesus Christ in our hearts. Porque cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Because when we accept Jesus Christ in our hearts, el Espíritu de Dios entra en nosotros. the Spirit of God enters you. Y ahí se comienza a formar el carácter cristiano. And that's where the Christian character begins to form. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God. Esta mañana vamos a estudiar estos 2 últimos rasgos del carácter cristiano. Today we'll be studying the last 2 character traits of a Christian character. Estos 2 últimos rasgos que Gálatas 5:23 nos menciona. Which is the last 2 characteristics that we see in Galatians 5 verse 23. La mansedumbre y la templanza. Which is gentleness and self-control. Y para esto, mis hermanos, vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. And for this we'll be seeing what the Word of God teaches us. La palabra de Dios nos enseña, nos explica lo que es la mansedumbre, The Word of God, it teaches us, it explains to us what gentleness is, lo que es la templanza. what self-control is. Vamos a empezar con el 8º rasgo del carácter cristiano. So let's begin with the 8th characteristic of a Christian character. Es el número 8, 8º rasgo del carácter cristiano, la mansedumbre. The 8th trait of a Christian character is gentleness.
Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios, mis We will be hermanos. seeing what the Word of God teaches us. Eclesiastés 10:4. Ecclesiastes 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. It reads, if the spirit of the ruler rises against you, do not leave your post, for a conciliation pacifies great offenses. La mansedumbre, que tan importante es, mis hermanos. We can see how great gentleness is, how important it is. Aquí la palabra de Dios nos dice, Here in the Word of God it tells us, si el espíritu del príncipe se exaltare. if the spirit of the ruler rises against you. Esto se puede aplicar a los que estamos trabajando en un trabajo. This can be applied to anyone who's working a job right now. Tenemos un principal jefe en nuestras compañías You have a ruler, which is your boss in a company. y algunas veces se enojan. And sometimes they get mad. El espíritu de nuestros jefes se exalta. The spirit of our bosses becomes to rise. Muchas veces nosotros lo podemos provocar, And sometimes we provoke it. pero algunas veces van a llegar sin ninguna provocación. But sometimes without anyone provoking them at all, they're going to come in like this. Solamente porque vinieron de malas, It's just because it's a bad day. tal for vez them. porque algo malo pasó en sus hogares Maybe something happened at their house before they left to work. y vienen con un espíritu de enojo, And de exaltación. They arrive with that spirit of anger. Their anger is rising. Y ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios cuando estemos pasando por esos momentos? But what happens? What does the Word of God tell us to do when we go through those moments? Aquí está la respuesta en esta palabra, mis The hermanos. response is here in this word. Si Eclesiastés 10:4, lo que estamos leyendo, Ecclesiastes 10:4, right where we were reading. si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. It reads, if the spirit of the ruler rises against you, do not leave your post, for conciliation or gentleness pacifies great offenses. Si un día se enoja tu jefe, If one day your boss gets mad at you, vas a tener que usar la mansedumbre. you're going to have to be gentle. Y la mansedumbre va a hacer cesar esas grandes ofensas. Gentleness will seize those great offenses. La palabra de Dios nos dice, The Word of God, it tells us, no dejes tu lugar, do not leave your post. no dejes tu puesto, Do not leave your place. no dejes tu trabajo. Do not leave your job. ¿Cuántos de los que estamos aquí, mis hermanos, tenemos por lo menos 5 años en nuestros trabajos? How many of you guys here have about at least 5 years in the job you're at right now? Gloria a Dios, mis hermanos, es una Glory to bendición poder aguantarnos en nuestros trabajos. It's a blessing to be able to stay in a job. Muchas veces no es fácil, Many times it's not easy. pero ¿saben qué? But do you know what? Si somos cristianos, If you're Christian, ahí es donde podemos desarrollar la mansedumbre. that's one of the places where you can develop your gentleness. Y la mansedumbre va a hacer cesar todas las ofensas que puedan venir de parte de nuestros empleadores. And that gentleness will help seize any offenses that might come to you from your boss or your employers. Qué bueno que somos cristianos, mis hermanos. It's a good thing we're Christian brothers. Y tal vez alguien diga, pero yo me han corrido ya de muchos trabajos. And some of you might say, well, I've been fired many times from many jobs. Soy cristiano y todavía no soporto
los enojos de los jefes. You might say, I'm Christian, but I just can't seem to be able to withstand my boss's anger. No te preocupes. It's okay, don't worry. Tenemos que perfeccionar la mansedumbre en You nosotros. must perfect gentleness in you. Y Dios nos va a exponer a situaciones difíciles And the Lord, He's going to expose you to very difficult situations hasta que aprendamos y desarrollemos la mansedumbre. until you develop that gentleness. La palabra de Dios nos muestra que los dos principales representantes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron hombres mansos en su manera de ser y en su manera de actuar. We can see in both the Old and the New Testament, the two main people that we read about, they are known for their gentleness and for their honor. En el Antiguo Testamento In the encontramos Old a Testament, un hombre we find a man llamado named Moisés. Moses. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de este hombre Moisés? And what does the Word of God tell us about this man named Moses? Vayámonos a la palabra de Dios, Números 12:3. Let's go to the Word of God, Numbers 12:3. Números 12:3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. It reads, now the man Moses was very humble. This also translates to gentle, more than all men who were on the face of the earth. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? What does the Word of God tell us here? ¿Cómo era Moisés? How was Moses? ¿Era manso? Was he gentle? No, No. no era manso. No, he wasn't gentle. Era muy manso. He was very gentle. ¿Cuántos de nosotros somos mansos? How many of you guys are gentle? Gloria a Dios, algunos somos mansos, Glory to God. Some of you guys might be. pero podemos ser muy mansos. But there is still room for us to become very gentle. Hay mucha gente que confunde este rasgo de la mansedumbre. There's some people that confuse this character trait. Muchas veces vemos mansedumbre en la gente Many times we see gentleness in a person, y hay mucha gente que abusan de ellos. and people begin to abuse that gentleness. Pero tengan cuidado, mis So hermanos. be careful, brothers. La mansedumbre es Being un gentle rasgo cristiano Is a Christian character que se trait puede desarrollar, that can be developed, que se puede hacer crecer en nuestras vidas. that can grow in our lives. Y de ser una persona mansa, And from being a very gentle person, podemos ser una persona you can muy, become pero muy a very, mansa. Gloria a very, Dios. very gentle person Con la ayuda de Dios, with the help of the Lord, no con nuestras fuerzas. not with your own strength. En el Nuevo Testamento encontramos a otro hombre In the New Testament, we find another new man que fue nuestro Señor Jesucristo, who was our Lord Jesus Christ, que fue 100% hombre, who was 100% man, pero también 100% Dios. but at the same time 100% God. ¿Cuántos saben eso, mis How hermanos? many of you guys know this? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios What does the acerca Word of God de tell nuestro us Señor Jesucristo? about our Lord Jesus Christ? Vamos a ver qué nos dice Mateo, el Evangelio de Mateo Let's see what the book of 11:29. Matthew 11:29 says. Aquí mismo Cristo se describe cómo es Él Here Jesus Christ describes how he is in person. y nos hace una invitación, nuestro Señor Jesucristo. And our Lord Jesus Christ invites us. Nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. It reads, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.
¿Cómo se describe Cristo? So how does Christ describe himself? Manso. Gentle. Él no tuvo que decir soy muy manso. He didn't have to say, I'm very gentle. Él solamente pudo decirlo con toda libertad He was able to say with all the freedom que él era manso. that he was just gentle. Pero él sabía But he knew que también era Dios. that he was also God, Y él también podría ser muy manso. which means that he could be very, very gentle. Y así lo fue, mis hermanos. And that's how he was. Fue humilde de corazón. He was lowly in heart, humble. Y él nos está haciendo esta invitación. And he makes you this invitation. Lleven mi yugo. He says, take my yoke. El yugo representa una carga. His yoke, it means that weight. It represents a Y weight. para la mente natural And for a natural mind, puede pensar que es algo que no tiene lógica. you might think, well, that doesn't make sense. There's no logic to that. Pero Jesucristo nos dice But Jesus Christ tells you que si nosotros llevamos su yugo, that if we take his yoke, vamos a hallar descanso. we will find rest. Descanso para vuestras almas. Rest for our souls. Ahí podemos ver, mis hermanos, There we can see, brothers, nuestro Señor Jesucristo our Lord Jesus Christ. como hombre fue manso y humilde. As a man, he was gentle, he was humble-hearted, lowly in heart. Así describe la palabra de Dios a Moisés y a Jesús. That's how the word of God describes both Moses and Jesus. La palabra de Dios los describe como mansos. The word of God describes them both as gentle. Ahora, ¿qué significa eso? Que Moisés y Jesús eran mansos. Now, what does it mean that Moses and Jesus were both gentle? ¿Acaso eran débiles? Does that mean they were weak? ¿Eran temerosos? Does that mean they were afraid? Definitivamente no. Well, definitely not. No, mis hermanos. No, brothers. Moisés era manso, Moses, he was gentle, pero él guió a un pueblo grande but he guided a huge group of people hacia la tierra prometida. to the promised land. El pueblo llegó The people arrived. y él no llegó. He didn't arrive. Pero eso ya es otro asunto, mis But hermanos. that's a whole different story. Es otro asunto. That's a different story. No se pongan a pensar, ¿y por qué no llegó? And don't start thinking, well, why didn't he arrive? Algún día vamos a preparar otra enseñanza Another day we'll prepare y another vamos a teaching, another explicarles study. por qué no llegó. And I'll explain why he didn't arrive. Pero vamos a avanzar a nuestro estudio. But let's move forth in our study. Moisés fue un hombre manso. Moses was a gentle man. Nuestro Señor Jesucristo, Our Lord Jesus Christ, como hombre, fue as a man, manso y humilde. he was humble and he was gentle. La mansedumbre es uno de los rasgos del carácter cristiano más mal entendido. Gentleness is one of the character traits in a Christian character that is the most misunderstood. Porque la mayoría de las personas confunden la mansedumbre con una persona débil. Because many times people confuse a gentle person with a weak person. Jesús dijo que él era manso y humilde, Jesus said he was gentle and humble, pero él no era débil. but he was not weak. Vamos a ver lo que significa la palabra manso en su original griego. Let's see what the word gentleness means in its original language, which is Greek. En griego la palabra manso es praus. The word gentleness in Greek is praus. No prius. Not Prius, Hay like una the marca car. de carro, That's Prius. a car. Prius, but praus. Es praus, Praus. manso. It means gentle. Y esto significa And this means fortaleza bajo control. strength under control. Un ejemplo, For Wha- example, cuando un entrenador de caballos when a horse trainer, doma un caballo, they domesticate a horse,
Ellos le llaman a esa acción como amansar. They name that action to make them gentle. It's translated a little bit weird there. Un entrenador de caballos amansa los caballos. A horse trainer makes them gentle, makes horses gentle. Estos entrenadores no le quitan la fuerza al caballo, But this doesn't mean that the horse trainer now took away the horse's strength. estos entrenadores solamente lo están entrenando para utilizar y poner su fuerza bajo control. This horse trainer is only teaching the horse how to use its strength at certain times and under control. La palabra griega praus era utilizada para referirse a los caballos de guerra. The Greek word praus was used to define or to describe the war horses, Para que pudieran controlar su fuerza estos caballos so that these horses could control their strength en medio de la confusión de una batalla. in the middle of a battle during confusion. Ahora, aplicando todo esto al ámbito cristiano, Now, if we were to apply all of this to the Christian ambient, la mansedumbre to be gentle, también es poder bajo control. it means to have power under control. Y la mansedumbre se puede manifestar en diferentes maneras. Gentleness can manifest itself in many ways. La mansedumbre nos hace capaces de pasar por alto las ofensas. Gentleness can help us be able to stop offenses. Proverbios 19:11, In Proverbs 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. it reads, "The discretion of a man makes him slow to anger, and his glory is to overlook a transgression." Aquí habla la palabra la cordura, Right here, the Word of God is talking about its discretion. pero se puede entender también como la mansedumbre del hombre The discretion of a man, this could also be understood as the gentleness of a man. It's a synonym. puede detener el furor. It can stop or slow the anger. Cada uno de nosotros nos podemos enojar Each and one of us, we all get angry porque es una emoción natural que todo humano tiene. because it is a natural emotion that every human has. Pero si tenemos la mansedumbre, But if you have gentleness, tenemos la cordura, if you have the glory, vamos a poder pasar por alto todas las ofensas. then you will be able to overlook any transgression. La mansedumbre es poder bajo control. Gentleness is power under control. La mansedumbre también se puede ver Gentleness can also be seen. que podemos ser capaces de corregir las faltas de nuestro prójimo para En- restaurarlo sin destruirlo. This gentleness can be seen in our capability to be able to correct our neighbor without hurting them. Con la mansedumbre somos capaces de corregir las faltas. Gentleness, it means to have the capacity to be able to correct people's transgression. Las falsas entre nosotros, los cristianos, That those errors, mistakes that we have between Christians, vamos a tener la capacidad de Well- poder corregirnos los unos a los we otros. will be able to have the capacity to correct one another. Si lo hacemos con ese espíritu de mansedumbre. If you do it with that spirit of gentleness. Gálatas 6:11, fíjense lo que nos dice la palabra Galatians de Dios. 6:11. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. It reads, Brethren, if a man is overtaken in any trespasses, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. La corrección es bien importante, mis hermanos, To correct one another, it's very important. en el ámbito cristiano. In a Christian character, Christian ambient, Es bien importante it's very important hacer correcciones, to correct. pero tenemos que asegurarnos But you have to ensure hacerlo con espíritu de mansedumbre. to do it within a spirit of gentleness. El ministerio de la corrección The ministry of correction es muy necesario en la is iglesia, very important and necessary in a church. pero muy poco se está haciendo, mis hermanos, But very few times we do it porque hay temor. because there is fear. Hay temor que se vayan a molestar las personas, There is fear that people will get mad que estamos aplicando la corrección. to whom you are applying that correction to. Pero ¿sabes qué? But do you know one thing? Si lo haces If you con do un it espíritu de mansedumbre, with a spirit of gentleness, eso va a ser poderoso. this will be powerful. Eso va a ser poderoso para This will be poder powerful corregir las faltas to be able to correct the faults de cualquier persona que esté of cometiendo. any person. Aquí la palabra de Dios es muy clara. Here the word of God is very clear. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, If a man is overtaken in any trespass, vosotros que sois espirituales, you who are spiritual, restauradle. Restaurarle con un espíritu de mansedumbre, Restore such a one in a spirit of gentleness, considerándote a ti mismo, considering yourself, no sea que tú también seas tentado. lest you also be tempted. Todos nosotros en algún momento All of us, at some point, podemos caer we can fall. y vamos a necesitar And we might need la corrección de nuestros hermanos, the correction of our brethren. pero tiene que hacerse But you must do so con espíritu de in a mansedumbre. spirit of gentleness. La mansedumbre es un poder Gentleness. que puede Remember, convencer a la gente It is a power that can convince people para llegar al arrepentimiento to reach repentance. y restaurar a nuestros hermanos caídos. And it can restore our fallen brothers and sisters. La mansedumbre se manifiesta también Gentleness can also manifest en la capacidad de corregir a los que se oponen a los planes y propósitos del reino de Dios en este mundo. It can be seen in the capability in order for us to restore what the work of the Lord is whenever anyone stands against it. En este mundo siempre va a haber oposición a los planes y propósitos de Dios. In this world, there are going to be forces that oppose the plans and work of the Lord. Pero la palabra de Dios nos exhorta y nos enseña But the Word of God, it exhorts you, it teaches you cómo debemos actuar los siervos de nuestro Señor Jesucristo. how the servants of the Lord must act. Y para esto vamos a ver lo que nos dice 2 de Timoteo 2, 24 al 25. And for this will be seen what the Word of God says in 2 Timothy 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre
corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. It reads, any servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility, correcting those who are in opposition. If God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth. Aquí el apóstol Pablo está enseñando cómo debe ser el siervo de Dios. Here Apostle Paul is teaching us what the servant of the Lord must do. Y el apóstol empieza diciendo Apostle Paul begins by saying cómo no debe ser el siervo de Dios. what the servant of the Lord must be. Porque el siervo del Señor dice no debe ser contencioso. It says at the beginning, it tells us that the servant of the Lord must not be proud. Entonces, ¿cómo tiene que ser un siervo? So what does a servant of the Lord, what must they look like? La palabra de Dios nos Well, in the dice, Word of God, it teaches us. tiene que ser amable Has to para be con kind, todos, has to be patient with everyone, apto para enseñar, ready, apt to teach. sufrido, They have to suffer. que con mansedumbre corrija a That los with que se oponen. humility and gentleness, they correct those Un siervo de Dios who are in opposition, a no servant of the debe ser Lord. contencioso. They should not be eager La or palabra de Dios no es para they contender, shouldn't be proud. The Word of God shouldn't be something to misuse. sino para enseñar, It should be used to teach, para instruir, to instruct, para corregir lo que to está mal. correct. Nunca debemos de usar la palabra para contender. We shall never use the Word of God to punish. Hay mucha gente que no se va a salvar There are many people who won't be saved porque nosotros estamos usando la palabra de Dios because para you're using the Word contender of God to punish them y no la estamos usando para enseñar. instead of to teach them. No la estamos enseñando para You're corregir. not teaching them, you're not correcting them. La mansedumbre también se manifiesta Gentleness is also manifested en la capacidad de defender nuestra fe. in the capability to defend our faith. Muchas veces tenemos que defender nuestra fe. Many times we have to defend our faith. Defender porque somos cristianos. Defend it because we are Christian. Pero esto lo debemos hacer But this must be done con la intención de ganar almas para with the Cristo. intention to gain souls, No de ganar discusiones, not to win arguments, ni de humillar a nuestros nor prójimos. to humiliate our neighbors. Tenemos que enseñar la palabra. It should be used to teach Y podemos defender en lo que creemos. and to be able to defend what you believe. Dios es bueno, mis hermanos. God is good, brothers. Dios es bueno. God is good. Amén. Primera de Pedro Amen. 3:14 al 15. First Fíjense lo que nos Peter. dice. 1 Peter 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. It reads, but even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. And do not be afraid of their threats, nor be troubled. But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and faith or fear. Muchas veces, mis hermanos, nos va a tocar defender lo que creemos, Many times we're going to have to defend what we believe. pero lo tenemos que hacer con mansedumbre, But you must do it
with meekness, with gentleness, Tenemos que hacerlo con reverencia, with reverence, with fear. no de humillar a nuestro You prójimo. should never humiliate your neighbors. Vamos a comprobarle You want to prove to them que nosotros tenemos la razón that you are right en lo que creemos, in what you believe. pero tenemos que hacerlo con mansedumbre, But again, you must do so in gentleness, in meekness, con mucha reverencia. with a lot of reverence, Pasemos and al fear. punto número 9, And point number 9. el noveno rasgo del carácter cristiano, The ninth trait of a Christian character la templanza. is self-control. La templanza, gloria a Dios. Self-control, glory ¿Qué to nos God. dice la palabra de Dios? Segunda What de does the word of Timoteo God 1:7. Say in 1 Timothy 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. It reads, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." La templanza es el dominio propio. Self-control, it means to have your own dominion. Los que tenemos el espíritu de Dios en nosotros, Whoever has the spirit of God in them, tenemos el dominio propio. you have self-control, you have dominion over yourself, you have a sound mind. Que viene por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. That comes from the Holy Spirit within us. El Espíritu Santo nos ayuda a moderarnos, The Holy Spirit, it helps us moderate. a dominarnos a nosotros It helps us mismos. to dominate over ourselves. Todos los cristianos vamos a batallar toda la vida en nuestras vidas. Every single Christian will battle throughout their whole life. Siempre vamos a tener una lucha interna There's always going to be an internal conflict, battle within yourself, entre nuestra naturaleza carnal which is versus your natural being y nuestra naturaleza espiritual. and our spiritual being. Siempre va a haber una lucha, mis hermanos. There is going to be a fight between our flesh and our spirit. Y esta lucha no se va a acabar aquí en la tierra. And this battle doesn't end here on earth. Siempre vamos a estar luchando con nuestra carne. We will always be fighting against our flesh. Y Pablo aquí en Romanos 7, 18 al 20 nos explica un poquito acerca de esto que les estoy diciendo. And Paul explains here in Romans 7:18 a little bit about what I was speaking about. Aquí Pablo expresa esto y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. It reads, this is what Apostle Paul expresses. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. For the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Mientras estemos en este cuerpo de humanidad, As long as we are in these human bodies, vamos a tener siempre una batalla. there will always be a battle. Nuestro espíritu siempre va a querer hacer el bien, Our spirit will always want to do the good, pero nuestra naturaleza, nuestra carne va a querer hacer el mal. but our human nature, our flesh, will want to do the opposite. Es por eso que vamos a necesitar la templanza. That's why you need self-control. La templanza es esa fuerza interna Self-control is that internal strength que nos es dada por medio del Espíritu Santo, that is given to us through the Holy Spirit, que va a controlar nuestras pasiones
y nuestros deseos. that will control our passions, our desires. La templanza o el dominio propio nos da el control para tomar las mejores decisiones. Self-control, self-dominion, it's going to lead us to make the best decisions. Y esto es con el propósito de que podamos decidir hacer siempre lo que a Dios le agrada. And this is all for the purpose of us doing what pleases God. Es importante este fruto del Espíritu This fruit of the Spirit is important para poder tener dominio propio. in order to have self-dominion. Y este dominio propio o la templanza se manifiesta, And this self-dominion, this self-control, it manifests itself. se manifiesta en nuestra vida cristiana It manifests itself in our Christian lives. muchas veces en lo que pensamos. Many times in what we think. En lo que pensamos se puede manifestar la templanza, In what we think, you can manifest self-control. el dominio propio. Your self-dominion. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en Let's 2 see. de Corintios 10:5. Let's see what the Word of God teaches us in 2 Corinthians 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. It reads in 2 Corinthians 10:5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Tenemos que tener dominio propio en lo que pensamos. We must have self-control, self-dominion in our thoughts. Ahí es donde la templanza va a ayudarnos. That's where self-control will help you. Vamos a poder llevar cautivo todo pensamiento You will be able to hold every thought captive a la obediencia a Cristo. to the obedience of Christ. La templanza también se manifiesta en nuestra vida cristiana en lo que vemos. Self-control is also seen in everything that we see. En lo que vemos In se what you manifiesta la templanza o el dominio propio. Self-control manifests itself. Self-dominion manifests itself. Vamos a ver lo que nos dice Job 31:1. Let's see what Job verse 31 or chapter 31 verse 1. Fíjense lo que dice aquí Job. Dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? It reads, I have made a covenant with my eyes. Why then should I look upon a young woman? Job pasó por una situación difícil Job, he went through a very difficult time en donde este hombre, dice la palabra de Dios, where this man, in the Word of God, it says, que lo perdió todo. he lost everything. Y cuando estaba pasando por esta situación, And as he was going through this situation, vinieron tres amigos. 3 friends came by. Tres amigos que sus nombres son hasta muy raros, 3 friends who actually have kind of weird names. que ni siquiera los quisiera mencionar, I don't even want to mention the names, pero los voy a mencionar. but I'll mention them. Un amigo que se llamaba Elifaz, One of the friends was Eliphaz. un amigo que se llamaba, porque ya me imagino, ya no está, Bildad, Another friend who was named Bildad. y otro que era Sofar. And the last one is Sophar. Estos tres amigos, cuando se dieron cuenta de la situación que estaba pasando Job, These 3 friends, when they realized the situation that Job was going through, estos tres amigos le fueron a recalcar detalladamente las faltas y los pecados de Job. these 3 friends went to Job and started to criticize him, telling him every single sin, every single mistake that he made. Y le fueron a recalcar que estaba pasando todo esto They begin to underline
to him, highlighting to him why this was happening to him. Por causa de muchos pecados. And they said it was due to the cause of many sins. Entonces aquí vemos a Job So here we see Job descargándose de esos posibles pecados que había en él. We see Job discarding himself from any sin that he could have had. Y él dice estas palabras. And he says these words. Job 31:1. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una virgen. It reads, I have made a covenant with my eyes. Why then should I look upon a young woman? Aquí vemos que Job estaba haciendo un pacto con sus ojos. Here we see Job making a covenant with his eyes. Muchos dicen que la vista es natural. Many people say that eyesight is natural. ¿Cuántos creen que la vista es natural? And how many guys believe that? Hasta cierta manera es natural. And yeah, to a certain degree it is. No podemos cerrar los ojos ante situaciones que no debemos ver. And I know sometimes you can't just close your eyes in the middle of a situation that you shouldn't be seeing. Pero aquí hay algo bien específico. But here there's something specific. Y Pablo se está haciendo una pregunta. And Paul is asking a question. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Why then should I look upon a young woman? Cada uno de nosotros, mis hermanos. Every single one of us, brothers. Y esto va para cada uno de nosotros siendo hombres, pero también siendo mujeres. This goes for every single man out there and every woman out there. Aquí la palabra de Dios dice esto. Here the word of God tells us. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Why then should I look upon a young woman? Mirar es una cosa To see is one thing. y fijar la mirada es otra cosa. And to fixate your sight on something is another. ¿Cómo vamos a mirar a una virgen? Esto se lo pregunto a los hombres. I'm asking this to the men. How can you lay your eyes upon a virgin, a young woman? Podemos hacerle esa pregunta a Dios. Can you ask that question to God? ¿Cómo voy a mirar a una virgen? How should why then should I look upon a young ¿Cómo woman? voy a mirar a una mujer? Why or how could I look upon a young woman? Tenemos que mirar a las mujeres con mucho respeto. You must look at women with a lot of respect. Tener cuidado. You must be careful. No fijar nuestras miradas. Don't fixate your eyesight No on them. fijar nuestros ojos. Don't fixate your eyes upon them. Siempre hay que mirar a la gente, You must always look at people especialmente a nuestras hermanitas mujeres. and our sisters, especially them. Siempre hay que mirarlas You must always look at them a los ojos. in the eyes. Tengamos cuidado, mis hermanos. Be careful, brothers. El dominio propio es bien importante. Self-control, self-dominion is important. La templanza es bien importante. Being able to self-control Tenemos is que hacer important. pacto con nuestros ojos. You must make that covenant, that pact, that deal with your eyes. La templanza o dominio propio en la vida del cristiano también se manifiesta Self-control, self-dominion is also manifested en el uso del dinero. in the usage of money. El dinero es una bendición, Money is a blessing. es algo que todos necesitamos, It is something that all of us needs. pero tenemos que ser sabios para But usar you el must be dinero wise. y tenemos que usar la templanza You también, must be able to use self-control, el dominio propio. self-dominion.
¿Qué nos dice la palabra de What Dios? does the Word of God tell us? ¿Qué nos enseña la palabra What de does the Dios Word of God teach us acerca del dinero? about money? Isaías 55:2. Isaiah 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. It reads, "Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance." Tenemos que usar el dinero con mucha templanza, Use your money with a lot of self-control, con mucho dominio propio. with a lot of self-dominion. Tenemos que usar nuestro dinero en lo que valga la pena. You must use your money in what it is worth using it. Y si nosotros gastamos nuestro dinero en lo que vale la pena, And if you use your money in what is worth being used, se va a deleitar vuestras your almas soul will delight itself con grosura. with abundance. Hasta en eso, mis hermanos, tenemos que tener Even in that, templanza, brothers, we must have dominio self-control, propio. self-dominion. Dios nos da el dinero The Lord gives us our money para darle un buen uso. to give it a good use. La templanza o dominio propio también se manifiesta en la vida del cristiano, hasta en la comida y los placeres. Self-control, self-dominion can be seen in our everyday food, our delights, our pleasures. Gracias a Dios por las comidas. Thank the Lord for our food. Yo bendigo a mi esposa y a cada una de las hermanas cuando traen su comida los sábados cuando nos reunimos en el cafecito. I bless my wife and every single sister who brings food every end of the month Saturday when we have our reunion. Y me deleito en las comidas. And I delight in the food. Pero también tenemos que ser templados. But you must also have self-control. Tenemos que tener dominio propio You have to have self-dominion en la comida y también in en los food placeres. as well as in the pleasures. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios al And you're going to respecto. see what the Word of God has to say Romanos in 13:13. respect to this. In Romans 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas ni envidias. It reads, "Let us walk properly as in the day, not in revelry or drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy." La glotonería no es buena. To be gluttonous, it isn't good. Disfrutar las comidas es una bendición, To enjoy the food is a blessing, pero no caigamos but en you la shouldn't. glotonería. You shouldn't fall to gluttony. Comer excesivamente. To eat excessively, O porque me dieron una comida muy buena, or because someone gave you good food, pues voy a aprovecharla. well, now I'm gonna enjoy it. Eso no es bueno. It's not good. No es bueno para nuestros It's cuerpos. not good for your body Es por eso que la glotonería or your health. That's why gluttony, la tenemos que you controlar must control it con nuestra templanza, with your self-control, con nuestro dominio with your propio. self-dominion. También la templanza se manifiesta en la vida del cristiano, Self-control is also manifested in the Christian life, en nuestra decisión e iniciativa para buscar las cosas de Dios. in our decision, our initiative to seek the things of the Lord. Tenemos que tener templanza, We must have self-control. tenemos que tener dominio We must have dominion para buscar las cosas de Dios. to seek the things of the Lord.
¿Qué nos dice la palabra de Dios? What does the Word of God tell us? Isaías 26:9. Isaiah 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. It reads, with my soul I have desired you. In the night, yes, but my spirit within me, I will seek you early. For when your judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. ¿Cuántos de nosotros tenemos el deseo de siempre buscar a Dios? How many of you guys have the desire to always seek God? Hermanos, cuando somos cristianos, When you're a Christian, el Espíritu Santo, nuestro espíritu anhela buscar a Dios. our spirit desires to seek God. Y muchas veces And many times, el Señor nos puede despertar the Lord will wake you up de madrugada para buscarle. in the morning for you to seek Him. Ahí es donde vamos a necesitar That's when you're going to need la templanza y el dominio propio. that self-control, self-dominion, Y decir, and say, de madrugada voy a buscar a Dios. I will seek the Lord early in the morning. Pongámonos sobre nuestros pies. Why don't we hermanos. stand right where we are? Voy a estar concluyendo. I'll be concluding. Todos tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. We all have the Spirit of God in our lives. La palabra de Dios nos recomienda The Word of God, it recommends to you. y nos dice, sed llenos And it tells you, be filled del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Ahora, ¿cómo es que nos llenamos del Espíritu Santo? Now, how is it that we fill ourselves with the Holy Spirit? How can we do that? Cuando nos sometemos a Dios. When you submit yourself to God. Cuando nos sometemos a Dios, When you submit yourself to God. escuchando su palabra Listening to His Word. por medio de los predicadores que nos paramos aquí Through the enfrente. preachers that stand on here. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Every time you listen to the Word of God. cada vez que oramos, Every time you pray. estamos llenándonos del Espíritu Santo You en are nuestras filling vidas. yourself with the Holy Spirit in your life. Y la palabra de Dios nos recomienda And the Word of God, it recommends to you. que caminemos en espíritu It recommends that you walk in the Spirit. y nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu And you must let yourself be guided by the Holy Spirit. para que estos nueve rasgos del cristiano In order for these 9 character traits of a Christian character, se hagan una realidad en nuestras vidas. so that they can become a reality in your life. No basta solamente haberlos escuchado. It is not enough just listening to these traits. No basta solamente conocer el fruto del Espíritu It is Santo. not enough just having knowledge of the fruit of the Spirit, Tenemos que vivirlos en nuestras but vidas. you must live it in your life. Tenemos que practicarlos. You must practice it. Gálatas 5:24 al 25. Galatians 5, verse 24 to 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. It reads, and those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. ¿Cuántos somos de Cristo? How many of you guys are of Christ? Todos los que somos de Cristo, All of us who are of Christ. dice la palabra de Dios que hemos crucificado la It carne says in the Word of God that we have crucified our flesh
con todas sus pasiones, with all of its passions, con todos sus with all of deseos. its desires. Y si vivimos por el Espíritu, And if you live by Spirit, tenemos que andar también por el Espíritu. then you must also walk in the Spirit. Es importante esto, mis hermanos. This is important, brothers. Tenemos que desarrollar, You must develop this. tenemos que madurar este fruto You must mature this fruit del Espíritu. of the Spirit. El fruto del Espíritu The fruit of the Spirit está conformando nuestro carácter cristiano. is building our Christian character. Y con la ayuda de Dios And with the help of the Lord, vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, we will reach that stature of the perfect man, que es nuestro Señor which Jesucristo. is our Lord Jesus Christ. Oremos. Let's all pray together. Señor, te damos gracias Lord Jesus, we thank you por tu palabra. for your word. Tu palabra es viva y es eficaz. Your word is alive and it edifies. Es más cortante que toda espada de dos It is filos. sharper than any two-edged sword. Tu palabra penetra hasta Your partir word, el alma it penetrates until it rips apart our soul y nuestro espíritu. and our spirit. Señor, yo he dado tu palabra. Father, I have now given your word. Tu palabra ha escuchado, tu pueblo ha escuchado tu palabra. Your people have listened to your word. Y yo creo en los resultados que va a haber en cada And uno now de mis hermanos. I believe in the results that are to come from each and one of my brothers and sisters. Yo creo y veo por fe I believe and I see through faith que tu palabra está haciendo efecto that your word is now taking effect aquí en Centro de Amor here Cristiano. in Christian Love Center. Gracias, Dios, Thank you, Father, por poner en el corazón de mis for hermanos putting in the hearts of my brothers and sisters, de prestar sus oídos for putting it in their hearts to listen, Para to es- lend their ears, para escuchar este estudio to listen to this study, que es tu palabra. this teaching, this message, which is your word. Espíritu Santo, Holy Spirit, haz tu obra. do your work. Haz tu obra en cada Do your will, persona do your work in every person that is here. que se ha expuesto a tu palabra. Any person that has exposed themselves to your word. Te pido, Dios, I ask you now, God, que mis hermanos no tan solamente that my sean brothers oidores, and sisters are not just hearers, listeners, sino también hacedores but de tu also palabra. doers of your word. Ayúdanos. Help us. Somos tu pueblo We are your people, y queremos que el fruto de tu espíritu and we believe that your spirit, the fruit of your spirit, se desarrolle en will nuestras vidas. develop in our lives. Ese fruto que conforma fruit. nuestro carácter, That builds our character, ese carácter cristiano that Christian character, que es el amor, that is love, el gozo, it is joy, la paz, it is peace, la paciencia, it is patience, la it benignidad, is long suffering, la bondad, kindness, la fe, goodness, faith, la mansedumbre. it is self-control, Tu palabra gentleness. dice, Your word, it says contra tales cosas no hay ley. that over all these things there is no law. Podemos excedernos en amar, We can exceed in love. podemos excedernos en el gozo We can exceed in joy. y no hay una ley que nos va a And parar. there's not a single law that can stop us from Al being this way. contrario, On the contrary, vamos a poder ser bendición we will be able to be blessing los unos a los otros. for one another. Tu palabra nos dice Your word, it tells us que nos provoquemos al amor, that we must provoke each other in love. que nos provoquemos a las buenas That we obras. must provoke ourselves in the good works. Y tu palabra nos recomienda And your word, it recommends que no dejemos de congregar, that we mustn't stop porque congregating. cada vez que nos congregamos Every single time we congregate, nos llenamos de tu espíritu. we fill ourselves with your spirit. Señor, yo te doy gracias. Lord, I thank you at this Te time. doy gracias por Centro de I Amor thank you for Cristiano, Christian Love Center, que tú estás perfeccionando that you are perfecting
el fruto de tu the espíritu. fruit of your spirit. Y te doy gracias. And for this I thank you. Y te doy toda la honra, And I give you all the honor toda la and gloria, all the Señor. glory. Te doy gracias. I thank you. Amén. Amen. Que Dios May nos God bendiga a bless you, todos, mis brothers and hermanos. sisters. Despedidos en paz. You are dismissed in peace.